अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट ऑन बंगला। जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने-अपने घर में फिट फाट होंगे। जी तो गाइस हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर आते हैं हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा चैनल ग्रो में आ जाए जी हाँ। और हमें भी व्यू आते रहें। जैसे आपका पहले प्यार आ रहा था उसी तरह का हमें प्यार मिलता रहे। ऐसे कि नहीं? एक बात ये है कि माशाल्लाह व्यूज़ हमारे 2000 प्लस आ रहे हैं तो जी हाँ। सब्सक्राइब भी तो उतने होने चाहिए थे ना। बिल्कुल। इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, जस्ट व्यू आ रहे हैं यार। रिक्वेस्ट है काइंडली ये कर दिया करें। गाइस आज की हमारी जो वीडियो है वो है जी फ्लैश मॉब डिपार्टमेंट ऑफ बंगला, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्तागोंग। जी। चित्तागोंग की यूनिवर्सिटी का फ्लैश मॉब है। चलो ये देखते हैं, सेशन है एक। Let's see the video. এই পদের ওপর পদ রাখিয়া হইছ রসরাজ দেখো আলহাদিনের নাচ দেখো সোহাগিনীর নাচ দেখো চাঁদ বদনের নাচ দেখো আলহাদিনের নাচ দেখো সোহাগিনীর নাচ সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি পালা নাচ হতো দেখি পালা নাচ হতো দেখি পালা নাচ হতো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলা নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলা নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া এই গো কমলা নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া এই গো কমলা নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া রে কমলা নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলা নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া কন্যারে তোর রূপের মধু মন ভোলা আঁকে বাঁকে রোদ ডাকে তোর গালে রাঙা রং কন্যারে তোর রূপের মধু মন ভোলা আঁকে বাঁকে রোদ ডাকে তোর গালে রাঙা রং মাখা মানা করে আয়না তোর চোখেরই ভাষা চাঁদ লাজে এসে কাছে তোর কাজলে লুকায় উড়ে যা ডানা মেলে আজ রে কন্যা দক্ষিণে তোলা বাতাস উড়ে যা ডানা মেলে আজ রে কন্যা দক্ষিণে তোলা বাতাস ওহে শ্যাম তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব অন্য কেউ রে না আমি চাইতে দেব ওহে শ্যাম তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব অন্য কেউ রে না আমি চাইতে দেব বাগিচারে ফুল তুমি তুলিয়াই নাচি আমি মালা গেথে গলায় পড়িব অন্য কেউ রে না আমি চাইতে দিব ওহে শ্যাম বুকের মাঝে লুকাইয়া রাখে মুক্তা ঝিনুক এই বুকে লুকানো তুমি জগতের লোক জানো হো বুকের মাঝে লুকাইয়া রাখে মুক্তা ঝিনুক এই বুকে লুকানো তুমি জগতের লোক জানো আকাশের চাঁদ তুমি ধরিয়া আইনাছি আমি সারা অঙ্গেতে মাখিব অন্য কেউ রে না
যখন মাথা তুনা দাও লাগে ফুরা হয় না baby be my girl শরম তুমি ফাইও না গো তুমি চাইলে we can keep it on the low baby তোমার লাগে কি তা না পারি baby তোমার লাগে কি তা না করি you just say it till it happens no baby no man's ain't capping fly Emirates we be mapping hello money no man's ain't trapping ওই বেনি খুলে এলো চুলে আসো যখন দেখি এই পরাণ জুড়ে রাইকা চলে বাক বাকুম পাখি ওই বেনি খুলে এলো চুলে আসো যখন দেখি এই পরাণ জুড়ে রাইকা চলে বাক বাকুম পাখি না রে না আর তো পারে না মন আমার নাস্তা না বুধ একজনের হৃদয় না রে না কারো ধার ধারে না দিন আমার যাচ্ছে ভালোই মিষ্টি যন্ত্রণায় বাড়িতে দোকানে এখানে ওখানে যেখানে সেখানে বানবাসী ওই গলিতে পাড়াতে ডাকেতে সাড়াতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভালোবাসি আমি তো ফ্রিতেই না জেহাল এক লালনা করেছে ইন্দ্রজাল কে সামলায় আমায় এই অবস্থায় না রে না আর তো পারে না মন আমার নাস্তা না বুধ একজনের হৃদয় চলো সবাই জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যা জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যা দিকে দিকে একই শুনি সময়েরই জয়গান ব্যথা ভুলে ছুটে চলো ভুলে সব অভিমান কেউ না যাইও না কন্যা তুলে না হো পিছুটান যে দেখো বুকে আছে ভালোবাসার আহ্বান তাকে স্বাগত জানা চলো সবাই জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যা জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যা सारे स्टूडेंट जी तो शबीर भाई आपको कैसा लगा फ्लैश मॉब यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग यार माशाल्लाह बहुत अच्छा फेस्टिवल वो कर रहे हैं, बड़ी अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं। जी हाँ और मुझे लग रहा था कि कोई पब्लिक प्लेस होगी, बाहर कोई सिटी वगैरह कुछ चौक होगा, लेकिन ये यार वैसे शबीर भाई लग रहा है जैसे कि वो सामने प्लेस है आप देख रहे हैं 5th एनिवर्सरी नहीं, ये जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है ना, उसके अंदर भी अक्सर इस तरह के ये होते हैं पॉइंट। तो ये तो आप गाइस ही बताएंगे ना अगर कि ये पब्लिक प्लेस होती तो क्या है। यहाँ पे आवाम बहुत ज्यादा गयूर होता आवाम का। ये भी है। ये मेरे ख्याल में कोई यूनिवर्सिटी का एनिवर्सरी है उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है 5th एनिवर्सरी फिफ्थ यानी कि अब 5 साल हुए। 5वीं एनिवर्सरी है तो नहीं, अच्छा माहौल, मतलब अच्छा एंजॉय कर बहुत रहे हैं। कमाल का डांस था यार, बहुत ही आला वेरी वेल उन्होंने सेटल किया हुआ जी था। बैक टू बैक स्टेप्स, बैक टू बैक वाइब्स। ये स्टूडेंट होते हैं या फिर आई थिंक कोई डांस टीम लाई जाती है? नहीं, ये ये कोई स्टूडेंट ही है, लेकिन वो उनका हौसला चेक करें, वो नर्वस नहीं होते इतने अवाम को देखकर, अपने स्टेप नहीं बोलते यार। कमाल गाइस, मैं कहता हूँ बहुत आला, व्हाट अ नाइस। ये तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारी तरह फ्लैश मॉब डिपार्टमेंट ऑफ बंगला, नीचे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसी है फिफ्थ यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ बंगला बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।